भाईना नमस्कार। नमस्ते। भाईना ये जो 12 वर्ष भितर जो बीजेपी सरकार ये सरकार एजुकेशन को कहीं एत गुरुत्व दौना ये एजुकेशन उपरे माने सरकारी स्कूल हो कि सरकारी शिक्षक जो रहिले से विभिन्न अलग काम लगेवा हो एजुकेशन ठारू लोक दूर रखिबार कारण कौन से तो हूँ मुख्य प्रश्न आपड़ जहाँ पचार शिक्षा ही आम जीवन मानदंड बोली आम डिंडी में पिटुचे बट से जगार शिक्षाटा को विपर्यस्त करें केवल बीजेपी सरकार बोली भी कहबानी जो सरकार आसछन्ती केवल होर्डिंग रे से माने सीमित अच्छा एबे देखंतु जो नीट कथा भी आम जदि एबे मुख्य प्रसंग पलटि जो लीक हवा जदि आम देखा छोट पिला जो कौन पिंधती से कहती डाइपर 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 लिकेज हो पारुनी बट एते कड़ा सुरक्षा बल भितर भी लीक हो जाउची। आपण थरे चिंता करंतु जो पिलाटी वर्ष वर्ष धरी प्रिपेयर हेइथिबो तार अवस्था कौन हम एटा तो थरे नुहे एथिपे दायी किए आपण निजे कहतु एथिपे दायी किए स्टेप कौन निया होची जदि गोटे दृष्टांतमूलक पदक्षेप निया जाता तबे एमिति होंदानी एमाने कौन होची जेहेतु शासन गादीटा निज हाथ रे अछि तेणु हाथ रे काकुड़ी हाथ रे छुरी तेणु सबकि ओलट पालट होती शिक्षा विपर्यस्त हो कि जाओ एबे मोदी गोटे कथा कहले जे बर्तमान सब संकट आड़ को गति कर तेल कमे दियो आउ सब एथर कार आउ जाओनी किंतु आर्थिक कथा यदि ताहले एथर सूचौछि जे आमे आर्थिक संकट आड़ को गति करूचे किंतु जेतिक टंगार केवल आपण रंग मारिया कथा छाड़ी दंतु मु बीजेपी को टार्गेट करूनी कि किछि नाही जेतिक होर्डिंग पे केते टंगा खर्च होछि जो होर्डिंग लगो जो थरे सहीटा पे कहून जे आम होर्डिंग लगे दरकार तुम तो विकास कर लोक तुम विकास लोक गाइबे आ डहरामी मारिकी खाली होर्डिंग मारिकी करदेले लाभटा कौन ना आम प्रसंग ठू टिके दूरे जाउछंती प्रसंगटा हमर एजुकेशन रिलेटेड अछि 12 वर्ष सरकार भितर 25 थर क्वेश्चन पेपर लीक हलानी कौन या पर रीजन कौन माने एमाने जानि सुनी करूछंती ना क्वेश्चन बिकिग्री एमानकर किछि मुनाफा कमाउछंती ना कोड हे पारे ना एटा आपण जो कथा कहउछंती मु आपन को या पूर्वर मध्य कहउतली कड़ा सुरक्षा बल रे सब हुए जदि कड़ा एते जिन कहंदिनी जेड सिक्योरिटी ताकू जदि सुरक्षा बद भेड़ माने भेद करिकी जदि बाहर को आसुची निश्चय भाव में जे मुख्य आम दायी करिपरिबा सेही जगारू आसिले दिन सात सिंधुक सात फरुआ जो कथा कहूँ आसो केमती तेणु निहाती कहली परा जहाँ हाथ में काकुड़ी ता हाथ में चोरी तेणु से जगार आसुची तेणु एटा को भल भाव गोटे सीबीआई तदंतर आवश्यकता अच्छी आ दोषी को उपयुक्त कार्यानुष्ठान नबार आवश्यकता अच्छी जहाद्वारा पिला हताश हेबेनी बा आम एजुकेशन विपर्यस्त हेबनी। अच्छा आप जो कहते सीबीआई को हस्तांतर करार अच्छी आज पर्यंत सीबीआई केतेटा केस सल्व कलानी चिटफंड केस सीबीआई हाथ को जाइतला कौन आज्ञा है जदि सब कथा कह जाए ताले आमे कहिबा चेयर खेल जहाँ भी गले कौन चेयर अंडर रे समझते जो चेयर इंस्ट्रक्शन रे तेणु सीधा कहया गले सरकार दायी जदि चेयर इंस्ट्रक्शन सब किसी होबे सुधा भी जनसाधारण केमिति भरोसा अच्छी जेकोसी किसी गोटे गुरुत्वपूर्ण मैटर आसीगले ना सीबीआई तदंत आम चाहूँ सीबीआई तो हाथ में मन बुझिया कथा सीबीआई हूँ जहाँ भी कहतु क्राइम ब्रांच कथा भी कहतु सब इंस्ट्रक्शन बिना इंस्ट्रक्शन बा पुलिस कथा भी कहतु से तो होम मिनिस्टर अंडर तेणु आप न्याय बर्तमान जहाँ गणतंत्र अवस्था जनसाधारण अवस्था जड़े निरीह व्यक्ति न्याय पाइबा ठू डिफिकल्ट केवल निरीह व्यक्ति नुहे आपड़ जो शिक्षा कथा कहते शिक्षा विपर्यस्त होती आहरी धूलिसात हो मोटामोटी भाव कहवाक चाहूँगी तू गुहारी करू जहाँ मुझे गईता बास ठीक कथा तेणु किसी फल हम ना पुणी ये जो आप आईन कानून कथा कहते गोटे लंबा प्रोसेस गोटे साधारण आम आदमी बा जनरल पीपुल पाखे से टंका नहीं से आज जो दफ्तर को दौड़ा न्यायालय को दौड़ा दौड़ी दौड़ी से एमती लास्ट को फेडअप हो लास्ट को कहे जहाँ जा छाड़ी दियो बुझीपार तेणु किसी हबार ना ये केवल बदलुची सरकार किंतु लोकंर किसी अवस्था बदलुनी शिक्षार अवस्था बदलुनी शिक्षार जो डिपार्टमेंट जो लोक गुड़ाक सब रहिले जो मंत्री रहिले बीजेपी सरकार जो मंत्री सब रहिले पिला गुड़ा तो फरेन पड़ेले ना
ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ନ ଲିକ୍ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଫରକ ପଡ଼ୁଛି କାହାକୁ? ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ଲୋଅର୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟେ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକରି ଡକ୍ଟରଟେ, ସେଇ ପିଲାଟିର ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଏ ସରକାର, ତା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବି ଜନସାଧାରଣ ବା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା, ସେଇଟା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହେଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତାପରେ ସେ ଥମିଯାଏ ଘଟଣା। ତେଣୁ କିଛି ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଏବେ କହୁଛି ମୋ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତିନିଧି ବା 25-26 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ଏଠି ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ହୁଏ ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ବାୟାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇସ୍ୟୁ ତିଆରି କରିଦିଆଯାଏ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେୟା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାରିପଟରୁ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢୁଆସି ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲୁଛି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ସିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଜେପି କ'ଣ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲାଣି ଯେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ହଟେଇବା ମାନସ ପଟରୁ? ନା ନା ନା, ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ। ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ନୂଆ ଇସ୍ୟୁକୁ ଜମ୍ପ କରନ୍ତି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଇସ୍ୟୁଟା ମରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଥମିଯାଏ। ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କେମିତି? ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଯାହା ବି ଇସ୍ତାହାର ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଅମକକୁ ଏତିକି ଚାକିରି ଦେବୁ। ଆରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଭାଇ ବୁଝ, ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲ, ଏତିକି ବିଜୁଳି 300 ୟୁନିଟ୍ ଛାଡ଼ କରିଦେବୁ, ଏଇଆ କରିବୁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମେ ନିଜ ଘର କଥା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ଯାଇକି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବ। ଲୋକ ଏଥିରୁ ମୁଁ ମିଛ ବୋଲି କହିବାଟା ତ ଠିକ୍ ହେବନି, ଜନସାଧାରଣ କହିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ। ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି, ଆଗକୁ 29, ଏବେଠୁ କେଉଁ ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, କେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଏମିତି ନେତା ବାଛନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ହେଇପାରିବ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ ଇଲେକ୍ସନ୍। 4 ବର୍ଷ 11 ମାସ କାଳ ଲୋକ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଟଙ୍କା 500 ମଦ ସହିତ ମାଂସ ମିଳିଗଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷର କଷ୍ଟଟା ସେଇ ରାତିକରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେଇ ଲୋକଟି ହେଇଯାଏ ଯାହାକୁ ଚୋର ବୋଲିକି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କି 5 ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକଟି ସକାଳ ରାତି ପାଇଲା ପରେ ସାଧୁ ହେଇଯାଏ, ଲୋକ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ କହିହେବ ଏଇଟାକୁ, ଯେ 5 ବର୍ଷର ପାପ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆମ ଜନସାଧାରଣ ଏବେଠୁ ସଜାଗ ହେବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବ, ସବୁକିଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେଠୁ ବାଛନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହା କହିଥିଲେ କରିଥିଲେ କି? ଆଉ ଆମେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ନୁହେଁ, ଆମ ଭୋଟ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଥର ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଥାନତ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ ବାଛିବେ ତାଙ୍କ କଲର୍ ଧରିବେ ଆଉ ଥାପଡ଼ ମାରିବେ, କହିଥିଲ କଲନି କାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ସନ୍ଦେଶ। ମୁଁ ବି ହେଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳୀୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ହେଲେ ଥାପଡ଼ ମାରିବି ଆଉ କହିବି ଏହା କହିଥିଲ କର। ତାହେଲେ ନିଟ୍ ଘୋଟାଲା ପାଇଁ ଲୋକ ଦାୟୀ? ଲୋକ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଲୋକ କରିବେ କ'ଣ? ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ବାସ୍। ଲୋକ ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ବାଛିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିବେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଟାଉଟର ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଯିବ, ସିଏ କ'ଣ ତା ପାଖରୁ ଭଲ ଆଶା କରାଯିବ ଆମ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ତମେ ବନେଇବ? ଆରେ ତମେ ତ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନ, ତମେ ଭୋଟ ଦେଇଛ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ତମେ ଭୋଟ ଦେଇଛ ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ, ତମେ ଭୋଟ ଦେଇଛ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ପାଇଁ, ତମେ ଏବେ ଖୋଜୁଛ ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୋଷୀ କିଏ, ଜନତା ନା ନେତା? ଆମେ ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜନତା ବାଛିବାରେ ଭୁଲ କରିଛେ। ଆମ ଜନତା ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇନେ, ସେମାନଙ୍କ 7 ପୁରୁଷ କେମିତି
आराम रे बंचे आज भी आउ गोटे कथा देखूँ जो नुआ नुआ भी विधायक होती आम शिक्षागत योग्यता कथा को भी जावानी निजे इंग्लीश रे दुई धाड़ी निजे भी मुख्यमंत्री कथा भी कहतु से जड़े भी गुरु से भी निजे ना हिंदी रे भाषण दे पारुछंती ना इंग्लीश रे भी दुई पद कहि पारुछंती आउ जेते बेला कहउछंती गोटे मुंडो बुलाक भलिया कथाबार्ता करछंती स्टेज रे जोथमे ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଖଡ଼ି ଧୂଳି ପଡ଼ିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜେପିର ନେତା ହେଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ केवल बीजेपी नुहे अनेक दल आप थे परीक्षा करा जाऊ मु भी एबे सरकार को अनुरोध करी गोटे जमी आम नीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हेले जड़े अप्लाई कर तो आपण मैंने भी एमएल मानक गोटे शिक्षागत योग्यता रखु हेले सुधर जी निजे पढ़ी पारनी दी लाइन तार मानेटा बुझी पारनी सी निज अंचल कौन कर मत कहतु तेणु यहाँ सबुठू या भितर जमी द्रुम द्रुम महाद्रुम जमी विष फल भली सबकि अच्छी जो टंका कथा कहली जे 5 टंकार बिक्री हेले किंतु 5 पुरुष 7 पुरुष से नेताटा को मनीष करदे ये जनता कथा कहीं बुझती नेता केमी मुझे मुझे गोटे विधायक थे होगला मोर पाइबी पेनसनटा पाइबी घरटे पाइबी मोर गोटे मोहर लगिगला आ मुई 5 वर्ष रे मोर 5 पुरुष रखीदेवी देखुना जार किसी नाला सी आसु आसु स्कर्पिओ इनोवा फर्च्यूनर धरिकी बुलूँ कौटू इमिडिएट आणले आप निजे गोटे कोरी करूँ हठात ये लोकटार आपण भी देखूँ से गोटे सत्यपाठ दाखल करते केते टंका थिला हठात एत टंका एमएल हो 2 मास पर फर्च्यूनर धरिकी बुलिले आप निजे चिंता करूँ एकविंश शताब्दी आम जब देखा चाइना आमठू 100 वर्ष आगे जापान आमठू 100 वर्ष आगे कहीं केते दूर से किंतु आम देशर नेता आज भी अष्टम फेल नेता हो आज भी सप्तम फेल मुख्यमंत्री होता चिंता करूँ आम देशर गति कुआड़े आम आगू जाऊँ ना पछू फिर निश्चय आम तलू जाऊे ऊपर को जाऊने जे पर्यंत एमाने सुधुरबेनी आउटी जनता ये जो आम गोटे कहे आईन को हाथ को नियनि किंतु एमती एवं परिस्थिति आसीगला जे जनता दिने एम लंगड़ा करके रास्तार बाड़े आउे आस्ते आस्ते समस्त रेक्टिफाइबे यहाँ ग्यारंटी यापर एमती परिस्थिति जहाँ आसीगला बर्तमान समाजर सिचुएसन यही जनता जनार्दन जो कहूने कि यही जनता जनार्दन उचित जवाब देवे आते रास्तार लंगड़ा करके बाड़े तापर परिवर्तन जहाँ जहाँ जो तलू ऊपर को उठा आरंभ करेंगे जे आपण भी गोटे भिडियो मझे देखुवे वेस्ट बेंगल ना कौन से पुराना हो पारे जड़े बीजेपी नेता प्रचार को बीजेपी ना कौन से नेता प्रचार करने जाइए लोक आसिले गोटे चप्पल मालटे पिंधेले बहुत सोशल मीडिया ता भाइराल होता तेणु से समय बर्तमान आसीगला बर्तमान ये राजनीतिटा होगा नीति अनीति राजनीतिर सम्मिश्रण होगा तेणु भल सिचुएसन ना बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।